राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए हुए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि साहब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम ही नहीं किया होगा। मैंने जैसे तैसे करके उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक आखिर दे ही दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन सी आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शुरफा में ये राशन तकसीम कर दें। उसके लहजे में दुख भरा हुआ था, जो मैंने महसूस करके मैंने बस जिद होकर कहा कि आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्ले वालों की फिक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन वगैरह उसके घर में रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फर्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फर्द की बातों को नजरअंदाज करके मैंने जूं तूं हिम्मत की और उस औरत से पूछा कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी कि भाई, घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं, मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली, औरतें मेरे घर में नहीं आती। अब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खावंद को वफात पाए 2 साल का अरसा गुजर गया है। उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त ठीक गुजरा, मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए, बच्चों का और घर का निजाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसे के बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिनों के बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। दूसरी दफा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरूने मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा कि बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। यह सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल रख रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला मेरे भाई को। वो भाई इन तमाम मोहल्ले वालों को समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिल गया था। खैर, वो जान छुड़ा के वहां से चला गया। कुछ अरसे तक मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत होती तो मैं शर्मसार होकर उनको कॉल कर देती और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे जरूरत भेज देते थे। पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला भी हो गया तो सुना है कि उन भाई के मुल्क के हालात खराब हो गए हैं। दोबारा मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मैं कॉल करूं। अब बेवाह समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहते हैं तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते वक्त मेरे दरवाजे पर झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाते हैं, अपनी औरतों को मेरे घर आने तक नहीं देते। ये वायरस तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना जरूरत का सामान तो बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से मैंने उस भाई को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन जमीर ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किन नजरों से देखते हैं।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کرنے کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن کے بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھا کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کسی کے کردار کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدا را یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کریں ایسے ضرورت مندوں کو، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، اور آپ کو پورا اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آخری بات یہ کہ خدا را دل نرم کیجئے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے، اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر خالی برتنوں کی آواز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ جن کو بھی ضرورت ہے ان تک ضرور راشن پہنچائیے۔ اگر ہماری اس معاملے میں آپ کو کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس نیک کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے، آگے بڑھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔